To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacran Closas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, bless our benefactors, donor supporters, the people who are working behind of this ministry. Protect them, Father. Provide all their necessities, all their needs in life. Bless our government officials, enlighten them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV, Valencia. Our new radio, Bantay Kalikasan Radio. Our ongoing expansions, hookups. Bless our management and staff with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the G.D. Cragen Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our advocacies, for our scholarship, for our environment, for our progress and prosperity through ideas and concepts, for the salvation of souls. Father, bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center, my loved ones, Almantia, protect them, heal them, and the rest of the people behind of what I am doing. Father, tanang nagsunod sa radio, television, newspapers, internet, karunggutlua, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Father, please dissolve, repair, restore, redeem. Father, in Jesus Christ's name, I pray that you may extend your healing touch sa sakit sa utok, matadong baba, liu, kasing-kasing, sa tayo sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pal, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all systems of our bodies. Please, Father, restore, repair, in Jesus' name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria sa Jose, uban ni sa Markangilis nga tanan, protect us, San Pedro Kalungsod, sa Lorenzo Ruiz, Sofilo Camot, Paul Tunsin, Paul Anthony. Please be with us. Padre Pio, pray for our healing. San Thomas de Agustin, pray for our wisdom. San Gian Biano de Padua, pray for the power of preaching. All saints, brothers, blessed, please be with us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala di San Mateo, Kapitulo 7, ngadto ug 12. Pangayo, pangita, ug pagtuktok. Pangayo ug kamo hatagan, pangita ug kamo makakaplag. Panugtok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang mangita makakaplag ug ang manuktok ablihan. Kamo mga mahan hatagaban niyo bato ang inyong anak kung mangayo sagpan. O hatagan balin niyo bitin kung mangayo sag ista. Kung kamo nga mga dautan may balong muhatag ug maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan na tua sa langit, muhatagad siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Buhatang ngadto sa uban ang buot ninyo, galang buhaton nga na kadinyo. Kini ang kaulugan sa balaod ni Moises
ug sa pagtulunan sa mga propeta. Today we are remembering Saint Simeon. In St. Matthew's Gospel, we read of Saint Simeon, who is described as one of our Lord's brethren or kinsmen. His father was Cleopas, Saint Joseph's brother, and his mother, according to some writers, was Our Lady's sister. Saint Simeon had escaped their search, but when Trajan gave a similar injunction, he was denounced as being not only one of David's descendants, but also a Christian. And he was brought before Atticus, the Roman governor. He was condemned to death, and after being tortured, was crucified, although he was extremely old. Tradition reports him to have attained the age of 120. Saint Simeon endured his sufferings with a degree of fortitude which rose the admiration of Atticus himself. He was tortured, but he was able to survive. That's why nagpuyo siya sa taas nga pangidaron 120. Atong makita ang legacy ni Saint Simeon, labisan sa daghang iyang kapahamakan, daghang di maayong nitabo sa iyang kinabuhi for believing our Almighty God, for following Jesus Christ. He continued. This is the bottom line. It's one of us. Dagan kayo tag mga nagian, nasinati, dagan kayo tag mga pagsulay, mga problema, nagipasan, gihambin. Dagan kayo ta, ug di maayo, nga experiences sa kinabuhi, but you know what? Ang atong daganan sa kinabuhi is perseverance, endurance, pagpadayon. Do not stop kung tanaw nimo na naglisod ka na sa imong kinabuhi. Diat ugan ka sa langit, sa daghang mga pagsulay, ug sa daghang mga problema sa matag adlaw. Keep moving. Don't be coward because of your adversities in life. Saint Simeon gives example to each one of us today. Nataliwa sa iyang mga kapaitan, taliwa sa iyang mga pagsulay, nagpadayon siya. Mao ni ang atong gihandom nihintak na. Padayon. Padayon. Kay kining pagsunod sa Ginoo is not smooth. Mark 34, forget yourself, carry your cross, and follow me. That is the invitation of Jesus Christ to each one of us. I do believe ang pagsunod sa Ginoo is not easy, but if there is God who is carrying our crosses in life, everything will become easy. Masayon. Kung ikaw ay sulbad sa imong problema without the interventions of other people that are surrounding you, around you, probably magisod ka. Pero kung tabangan ka sa uban, mas gaan ug masayon. Mao ni tabo why para nako gaan kaayo nga atong gi handle, gi facilitate, gi manage kining ministeryo tungod na ninyo who are joining with me, who are also carrying the different crosses of this ministry. Mao nang pag magtambayayo ay mas gaan sayon. In other words, kung ikaw ray pas-as imong problema, kasakit, bugatan jud ka, mao nang rely on God's rescue, providence, help sa imong kinabuhi. Mao nang tinuod dili sayon kining kinabuhi. Pero para nako, ako ning proposition sayon kung kauban nimo ang Dios sa imong mga pagpaningkamot. Saint Simeon, please pray for all of us to become like you. Courageous, brave,
in facing all adversities, even tortures, condemnations, death in your time. Please help us to survive. Please help us to endure, to become, to persevere, to have the virtue of perseverance in our individual heart, in our individual life. Saint Simeon, tabangi mi to persevere in all our struggles in life. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, for always connecting to us, for your supports, for your trust on this ministry. Para nako, that's the victory of our ministry, because you trust the one who is speaking in front of you every day. In fact, I told some of my closest friends na pasagdi ko ninyo pag mag-joko, mag-yaga-yaga, tungod kay panagsara nako na nahimo sa akong kinabuhi, tungod kay bisan ang mga jokes nga akong buhian, seryosohon man sa uban. Mao nang I told my closest friends, kaya namo gitay mga close sa ministry. Nasa ko yung mga close nga dili sa ministry, kung dili ka ng kauban nato sa just publiko. Mo nang ako lang giingnan, pasagdi ko ninyo, if ever mag-joko, expression na sa kalipay sulod sa akong kasing-kasing. Ngano, tungod kay I am misunderstood many times sa akong gisulti, sa akong joke, sa akong gibuhat. Tingali ako nakapamalandong, di na bad issue actually, kundi ako nakita tingali tungod sa taas ninyo nga respeto nining ubos nga alagad. Para ako, that is a golden rule. What you do to others, it will bounce also to you, because I respect each one of you, whoever you are. Kita na ninyo. Maunang para nako, I deserve also that respect, because that is the law of echo. That is a repeated event, sound. Maunang, because I respect all of you, maunang most of you are respecting also to this last servant of God na inyong gikakuyog matag adlaw using modern technologies. Thank you for that. Past givers, thank you for joining us again. Bagong mitabang nato like Jocelyn Pagikan, ni undang ni unya mibalik mo nang ako nagtuo nga kining atong mga past givers, they will come back. I feel it, and I am sure deep inside lang kasing-kasing they have this desire to join on this ministry. Nangita palang yun og timing. Our latest givers, thank you to the boy with Tercia and Manuel. Then, Maria with Naiduding Ubahib family, with Madam Elaine, keep praying for Kiara and Christoph. Mami Caridad with Crisons, Tag-Iyas Cookies, Nas Altia, the home of Pure Tablia, with Mimi Chacha Regino, with Sato, Pagpalain, Jacob Enterprises, best friend ni Salomalo, Sinay Nuna Alaba, may bagong negosyo na negosyante na maguling mga tao are working with me. Pero dapat lang masinso mo, kay damor nga daghan mong kwarta, damor nga makatabang mo. Muna akong giampo ninyo. Muna ang bagong negosyo, mito'y hakaw sa Katilingban, Jacob Enterprises. Then, thank you also, nagtabang sa atong negosyo, stockholder ni, dako kinigpunan, gi-invest sa atong negosyo. Then, tigtabang sa atong outreach and feeding program, sinako, muraning Dumi og Judith Kasukot Galinato, tigtabang sad. Then, she's one of our pillars on our broadcast ministry. Muraning inahan, with Taimil, keep praying for Jamil and Melanie, with Mills and Brill, agaw Chupi,
Doña Inching Galanido, ilang kuyog, haligi nato, Doña Mildred Bitangkor, kipreng for Brother Ramil, yang bana, usa ka pulis na sayon sa laing dapit, iapig ampo ninyo, ubas yung mga anak with Myra. Thank you. Kaubaning tay mawi sa waterworks sa Gindulman. Si tay Manuel Bantilan, usa sa itong latest givers with Naitiri, si tay Manuel, mao ni manager di Astubig sa Gindulman. Mao nang suura gyud ninyo. Pamilya ning tay Felix og Winipasariwa with tay Peregrine Alice Castures of La Union, mao na silang mga dugua. Arnel Wana Makinano haligi nato with Calixtam Playo of Anda, mga tan tay Tinay Nay Idil, tay Idil rather with Nay Fortunate Gulde, tag-ina sa Global 1 Global 2, pinakadagag yuta sa Anda way lain mga tan. They are working behind of the camera. Dining ubos ninyong alagad. Thank you for that. Tapad ana sa Global 1 ang Anda di Boracay ni Boss John Diniel. Keep praying for Madam Disi Bilderrama for more miracles. And also Lita Abria, thank you. And you givers Manuel Ilnakang taga Bunga Ilaya, wa pa gini magkita ani bisag kasa in courtesy of electionis. Mao ni Bibi nga nagsaka ang edad. Sister Bibi. Somebody told me now the radio nga kusog kaayo sa public market nga ang ubang mga radio nga nagtingog nga hinay na sa pawan daw. Keep doing wherever you are, basta nalalag feedback sa kuha. Thank you for that. Tinsaman mo, thank you for your efforts in order that our visitors from somewhere, labi na ang hagna mao ang entry o exit point sa mga tao from Mindanao, magsurusuroy maginas merkado, labi nagmudunggo, mangitag kaon, mangitag snacks. Kung nanindot kayo ba nga na mga establishments nagtingog ta sa TV o radio, panalanginan mo sa Ginoo for doing that. It's your prerogative to do that. Ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlok. Ako nang challenge ninyo. Thank you, Bibi, nga nagsakang edad. With Dorins Goldsmith and Litson ni Don Adonis. Ako naman siyang gitagna nga mahimong Don. Mauning improving kayo iyang businesses with Dolores. Arnel Bibian Umbao, negosyante nig alahas, mga negosyante na gining atong mga kaigsunan. From Garcia. Sige masag hanyag sa kuha, ako sang giingnan, ayaw na ko hanyagi, ihatag na lang. Just kidding. Thank you, Bibian. Then I would like to express my heartfelt thanks to Ate Prissy Asido of Lower Larapan for taking good care sa isuot sa kong anak. Yung akong anak apilman og bali dancing. There will be an event in Tagbilaran soon. Maunang thank you for taking good care of my beloved, beautiful daughter Tia. And also, a couple came to me, although I reached yesterday, sa atong panimuyo sa Pangdan, but you know what? Daw, gikuwit ang ako kasing-kasing tungod kay doon ay magtiayon 70 plus both from Banwalog, Hagna. Dili ni sila Katoliko, members of the Aglipayan Church. Dako kong saludos mga Aglipayan members tungod sa inyong pagpaningkamot usab sa pagtudlo sa kayuhan, sa katarong, sa kaluwasan. In fact, majorities taga-Taytay. In fact, your barangay captain si Mr. Bago magtagbo mi. Oftentimes, there is atong publiko, Mr. Brother, I'm always following on you via satellite, antenna iyang gihook up sa Cebu, atong wali. Although makuha ang atong signal in some parts of Taytay, Duero, pero mas tinag yun ang Banwalog. Thank you, Tay Marcelino og Pasensya, Galis. Sa pangalan pa lang, Pasensya, nindot na kayo. It reminded me yesterday na dapat akong dugangan ng akong pasensya tungod kay as we go on in our journey, usa ni sa pinaka pundasyon
nga dapat akong ipusi sa akong kasing-kasing ang dugang pasensya sa tanan sa akong palibot. Kailangan habaan ko, mga kapatid, ang aking pasensya. Tagalog ba ng pasensya? Tama ba? Thank you Tay Marcelino og Pasensya Galis of Banualagduero, mga aglipay pero nagpa-over sa tuwa kay dako slag salig dining ubos nga lagat. Salamat for that. Lipay kita ana. In fact, mga ministros laing pagtuo, Protestants, born again Christians are my friends and also they are also listening to me. Thank you. Pagpalain. Dung means na Albino keep praying for the completion of their mansion. Nailus ang pamilyang nagpangga sa kuha. In fact, oftentimes I am now returning to my original habit nga mag-workout, mag-gym para ijawat sad madugangan ang atong edad niya, mulagsik ta para sad energetic ko magwali ninyo matagal na. I meet different people. Kuyog ni Ma'am Rosel, ni Kumaring Lukring, ni Matsbisi, yang bana kagawad sa Ulbuhan. I forgot is what he called surname. Kaubanato niya. Sige ingon ako pag magtagbo tas kapitan sa San Pedro si Captain Akailar sa brother itimbaya mi tungod kay sige migpaminaw sa imuha. Thank you. Dagan tag Mamat Ibrano Anden tungod sa atong gibuhat. That's part of our socialization also. I need to meet different people not only in our ministry, not only in our outreaches, but even in my ordinary activities. Mas nindot kung daghan kong makita, may mamat, masugatan sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Then, thank you also Pariasinto ang model sa Romjic Dry Goods. Kaniadto ako'y model ana karon si Romjic Dry Goods na naibagong model. Akong kumpare si Pariasinto. Pare, pagpalain ka. And also people of Malbog, Parialan, Matsduray, pagpalain kayo. Taga Malbog, mahal ko kayong lahat. Timanin ninyo na. Then, Tailimon with Ginile Maribik na ay ticketing outage sa second floor. Tapat sa Bayan Dry Goods with Rick Mill. Thank you also. Na Linda Remulado. Mao ni akong gipasalamat as Ginoo ba. Nganong mas gaan tungod kay pag-adto ko sa public market, makitaan ko aning mga suod nato. Di man gid nato tuyoon pero pinangga lang tingali ko pag mga piko na ay gusto mo palit og kape para nako, mukaon ko gusto sila nga sila bayad. Pag mulakaw ko gusto sila akong sakyan, ilang mga sakyanan. Mao ni usas akong gituan nga trabaho ni Ginoo parang mas gaan, masayon, parang mas nindot ang atong gibuhat matag adlaw. Thank you. Wherever I go, na mga tao nga andam mukuyog sa tuwa for our safety and protection also. Thank you, Mercy Print, for assisting us with your children. Toy dolls, nairit akar, nagligosyo nig torta, banana cake, cookies, unsa pa. Adna lamos Altia, natihaplas na inida ang siyante sa Duero, iyang anak akong legal counsel sa atong ministeryo. Wailain, getting stronger. Come on, Attorney Esther Escobilla. Iampo ninyo, nagibati. Ato ning iapig ampo. Kauban sayang associate lawyer, ako sa ning higala. At the same time, ato ning legal counsel, Attorney Proni Madrona, nga di ko malimot, pinangga sa Guane, Attorney Nelson Anyula of Indulman. Ipamusta ko ninyo. Kaubang Fred Amora with Parilito Castulo. Nya Inko Ramon coming soon doni kaubang Ricky pamilya ning Tay Cruz Inday School haligi nato na Frida Wijiye pagpalain kayo Escobilla Abuiba. Keep praying for Juana Abuiba, dinid prayers pagpalain. And also mga kunyado of Kandihay, taga Kugtong, kumusta mo ang dapit diin na utangan nakog kabubuton for 4 years kay diha man ko nauman sa Baiso. Ang akong pundasyon sa college, Sibiscaf, now Ball Island State University.
pero ang atong mga additional studies karon na sa laing mga universities. Mao nang thank you for that. Mao nang di ko malimot diin ko gikan. Ako mga silingan sa Altia Highland View Farm, thank you. Ubas kong pamilya kay Preing Formadio, akong ginikanan. People of Bihilan, always remember, Tina Palma extends her greetings to all of you. Mao nang according to her version, keep praying for her life, for more blessings. San Jose Mabini, please prepare. Our team tomorrow with our major sponsors will come in your place for our outreach and feeding program. Pagpalain kayo. Taito ni Madira, we love you. Tuna Binjaklan, pagpalain. Mga Gallagher family of Tubod-Munti, nainomdom ko ninyo with Galia, pagpalain kayo. O sa mga tao sa palibot, kipriing sa Gasang family also, Bilgins, mga Muslim, assalamualaikum, tanang mga nagrila nga nagpatingog sa atong programa, panalanginan tamos Ginoo. Tanang nagsunod sa cellphones, mga empleyado sa gobyerno, pagpalain unta mo. Thank you also Edita sa Bungaylaya with Akdal, kipriing sa ginikanan ni Angel sa Yuta, si Tony og si Nora, you're not mistaken. Kipriing Frostico Peregrina, a woman of great faith. Atiglo, pagpalain, Paglinawan family, way gubot, Narsing Galbo, uban ni Nay Militorio, yapigampo ninyo, Adilimit, Pamisklamado, they're working with me, with Pasca Bunyok, silently. And also, Neros Pagaran, pagpalain, Nay Bobby, Tay Jose with Judil, Pining ug Bramura haligi nato with Paribert, kumusta? Loser nili haligi with Joy Galintis. Daghan na ning appeal niining atong i-consider nga mga pillars of our ministry. What is people? Kining di lang monthly nagtabang kundi dinagko ang ilang tabang sa atong ministeryo. Ako raning encouragement ninyo nga kung inyong dakon ang tabang ninyo sa ministeryo, di lang kining ubos nga lagad maoy malipay, hasta ang Ginoo nga maoy nagsugo nato to have this ministry. People of Hingoog, mga Dablo Tumakin, mga Dagundon of Camiguin Province, Tingkang of Maasin City, Surigao, Bukidnon, Cagayan de Oro, Boss John Dinier extends his greetings for the people of Carmen, Sagbayan, Siraboliones, Pilar, Central towns of Bohol, tungod kay karong taknaa live nga gihook up ang atong wali via radio kalikasan nga ang tower ni ini naa gibutang sa Mayana. Tuwa didto ang farm ni Boss John Dinier. Si Boss negosyante, ang iyang ubos nga alalay kining ubos yung alagad, nahimo na sang negosyante. Si Boss na i-farm kini pong ubos nga alagad, nag-farming pod. Ang kalainan lang namong Boss John, wa man sa magwali, ako nagwali. Is behind of what I am doing. Ako ang iyang usas spokespersons nining maong network. Mao nang si Boss nagpaabot sa iyang pagpasalamat sa tanang mga subscribers, sa tanang patronizers, sa tanang nagmahal nining atong advocacies, sa atong network, sa atong gipanghimo, sa atong mga programa. Bago pa lang gimi nag-istorya ni Boss John, kay anytime manawag man sa sakua, informing me for more updates sa mga events coming, sa mga himuon. Mo nang kanunay siya niingon sa kuha nga ipaabot diha ninyo ang iyang dako nga pagtimbaya, pagpasalamat o ang iyang mga pag-ampo usab alang kaninyo. Mo nang thank you sa inyong kabuutan sa atong ministeryo. Mga paglinawan, pamilyang way gubot, mga uklida pagpalain, mga luwayon, amparo pagpalain kayong lahat.
and the rest of the people nga wa pa nato ma-recognize or wa nato matimbaya, ato raning gituyo timing. Mao nang please apologize. Again, thank you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa nindot nga statements ni Kristo. Pangayo mo, panuktok niya, pangita. Jesus referred his powerful, consoling statements to the nature of our Almighty God, our giver, generous God, our God who is full of kindness, ang Diyos nga labihan kabuutan, labihan kamangyatagon, labihan kamasinabuton, pasensyoso, nya dugay masuko, dugay nga moreklamo, mao ni ang kinayas Ginoo. Si Kristo mingon, pangayo mo, pangita mo, panuktok mo, kay ang Diyos, my Father, is rich, is full of everything, therefore He can provide all your needs in life. Pagkanindot, if you will trust, believe the ining maong statements ni Jesus Christ na ang Ginoo is a generous God, dili madamot na Panginoon, ang Diyos na mapabigay, ang Diyos na naaawa sa ating lahat, mga kapatid. Kabalo mo, ang Ginoo by nature mangyatagon. But why there are many times sa atong existence as we go on in our individual journey that we are misunderstood His existence ni ining kinabuhiya. Mayon tawa man sa Ginoo, why my prayers are not yet answered or are not answered? Why I am not yet progressive? Why I never receive promotions? Why I am not yet healed? Why I am not accelerated sa unsay akong gihimo? You have many doubts, you have many complaints, you have many questions to our Almighty God. People, kung magisgot ta sa natures Ginoo, from the Greek word natos, kinaiya, di nagyud na nato ikalalis pa nga ang Ginoo maluluyon, manghatag, mapasayloon, mahigugmaon sa matag nila lang. Pero kabalo mo, we misunderstood our God many times sa atong kinabuhi. Tungod kay, simpre, siya may mutubag, siya may muhatag, siya man ang muhimo og lakang para kadimo. Mao na'y gingon sa 1 John 5:14-15, ang Diyos muhatag kun kini uyon sa iyang pagbuot kagustuhan. If it is according to His will, He will give it to you. If not, di sad. Mo nang check your prayers. Di kalig nagampo mo og mga butang nga makadaot sa inyong kalag, sa inyong kinabuhi, or else to anyone else around you. That's the reason why God never gives it to you. Ngano, tungod kay kung ihatag, peligro ka ug ang uban. Mao na nadit mga pagampo nga not yet granted or else never to be granted by God, tungod kay dili maayo ang resulta, because God knows ahead of us. Jeremiah 10:23, only God knows ahead of us. No one knows ahead of us, even card readers. Acts 16:16, they were condemned by Paul na sila mga ahintis kangit-ngit kining pagpanagna sa umaabot. But lahi ang propeta, if they will prophesy, compare sa mga palm readers,
card readers, that's another story. Paul condemned them. Acts 16 verse 16. People, ang Diyos mas naibaw unsay maayo para sa tao, para sa kayuhan nimo, para sa benepisyo nimo, para sa maayong kapalaran nimo. Mao nang Ginoo di mohatag sa tanang panahon. It does not mean it contradicts to His nature nga di siya generous. No, kundili ang Ginoo kanunay nagtan-aw sa unsay ikaayo sa matag tao. Mao nang do not misunderstood God. Tingali ang imong giampo makadaot nimo, wa lang kakabantay. You never check it. You are not aware na kung kining butangan ay tabo nimo, tingalig mamiligro ka o guban daghang madisgrasya, madamage. Then ang Dios mohatag kun nakitas Ginoo, it is fitted to you. Fit nimo. Mangayo kag helicopter, you don't know how to what you call to drive or to pilot a certain helicopter, airplane. Di ka kaybaw unsaon na pagmaniho, unsaon na pagatiman. Do you think God will give it to you? No. Why? It is not fitted to you. Wa mo haom. Meaning kining Ginoo manghatag kung pangayuan, kung tan-aw niyang haom. Una, tan-aw niyang makaayo ihatag ug di gyud. Ikaduha, kung tan-aw sa Ginoong haom para nimo, ihatag ginas Ginoo. Another thing to be considered kung naakay pangayoon sa Ginoo, kung ihatag sa Ginoo, di ba ka mausob in your character, in your attitudes? Because there are people from arag to what they call throne, gikan sa trapo nga kahimtang ngadto sa trono, what we can notice, daga na usob. Gikas kakabos pag-asinso na usob ang kinaiya, batasan, ang gawi, di na masabot. Una ako mismo, proud kayo ko sa mga niasinso from somewhere. And recently, Tina Palma did it. May success siya, very successful in her career in Manila. She has many businesses. But one day, she informed us to share, to donate a big amount of money for her people in Abilan, Kandihay. This is what I mean. Nga tagaan ng kas Ginoo sa unsay imong gipangayo kung nakitas Ginoo nga dili gyud ka mausab. Mao nang hesitance ang Ginoo sometimes nga tagaan ka kay nakitas Ginoo nga kung mausob ang imong estado sa kinabuhi, there will be a great possibility nga mausob ang imong gawi. Like what is happening in our society. Kalit og kasinso na usob ang batasan, kalit po nagkatibugsok na ulian, nakarealize na nausob day siya sa iyang kahimtang within, tungod sa change sa iyang kahimtang outside. Yeah, sometimes pag mausob ang atong external situation, there is also tendency ng atong internal situation is change. Mao nang Ginoo hisitan sa muhatag kay tan-aw niya tingali mausob ka. Nya ikaw sigurado kang di ka mausob. Tagaan ka sa Ginoo. Kung tan-aw niya nga ligdong yapong ka bisag usbo niya ang dagan sa imong pagkatao. You know what? Pag mangayo ka sa Ginoo, nya tan-aw sa Ginoo nga ikaw ray mabulahan, if you are only benefited, He will not give it to you. Because the reason why God gives, it is not because He is giving it to you only, kundili, He gives it to you in order that you will share it to other people around you. You are blessed to become a blessing. Meaning, pag tanaw sa Ginoong hakog ka, selfish ka, He will not bless you. Believe me. Pero mga brother, naman lagi mga hakog, naman lagi ang grasya, kwarta, panalangin. Yes, of course. Matthew 5:44, 45, ang Diyos magpauwan, bisas tarong og dili. Pero, kabalo mo ni ako analysis. Ang taong hakog, ilang grasya temporary.
cannot be inherited by their descendants. But those who have a pure heart, Matthew chapter 5, bulahan ang putli kasing-kasing. Those who are generous, those who became blessings when God blessed them in their lives, sa diyang gipanalanginan sila sa Ginoo, ang ilang assets, kabtangan, are what he called transitory, transferable, are inherited by their coming generation that are growing. Mao na, kung tanaw sa Ginoong ikaw ray makabenepisyo ni ini, tungod sa imong kakog, magampo ka sa Ginoo yung ginodi ko. No. Enough na ng akong gihatag imong pagkaon, panalangig, pabor, mo ni principle. If you want to become prosperous, panghatag. If you want to become wealthy, panghatag. Ngano? Kay tagaan lagi sa Ginoo ang tao pagtan-aw niyang kamao manghatag sa uban, pero ikaw ra may mabulahan sa imong salary, sa imong income, sa imong negosyo, sa imong assets, sa imong resources, God will not bless you. Mo gali tingali why nakita nako how God works in my life with my family. Not abruptly but gradually, tungod kay sa pagkatinuod lang, labi ng akong mga extra incomes are not in my hands. I release it. Sa atong mga projects, plano, sa atong mga advocacies, sa atong scholarship, sa atong ongoing pag-develop sa atong umahan. Ngano, inko Lord, tagay kog dagang extra blessings in order that I can do your will on this earth, what you want me to do. Kunya, kabalo mo, ang kwarta is not for accumulation, ingon si Mike Murdoch, but money, wealth, is for movement. Meaning, tagaan di kas Ginoo ko nakita niya, nang iyang gusto, mahimo kung tagaan ka niya. Pero gali, sa tanaos Ginoo, nga digig ka muhimo sa iyang gusto, digig ka tagaan. Kung naamalagi kay blessing, if you see people, they are blessed, bisan pa, they are not following our Almighty God's will, they receive it only temporarily. Kadugayan mo kalit nagkatunaw murag kandila. Do you notice? Mabankrupt, masakit, magka-problema in the long run. Pero mga anak sa Ginoo nga gipagpala, it will last long. It will remain forever even until the next descendants to come. Unang pili mo, temporary nga blessings or everlasting blessings. Kabisag patay na ka, imong descendants can benefit sa unsay naa nimo. Mao ning akong pagtuo, tan-aw sa Ginoong di makadaot, ihatag. Tan-aw sa Ginoong haom, ihatag. Tan-aw sa Ginoong di ka mausob, tagaan ka. Tan-aw sa Ginoo nga di ra ikaw may mabulaan, tagaan ka. Tan-aw sa Ginoo nga kung daghan ka himuon nga mga plano aron ang iyang gusto may tabo, you know what? God will make surprises. It's one of us for His credit and honor. Maghimong Ginoo katingalahan sa tao for His honor and credit, in order that you will look above. Yung ka, wow! Like you. Dagang kayo mga tao who are testifying it, brother, we never expected that you will preach the gospel to different big cities. In fact, somebody texted me from Cotabato, Kagubots, Cotabato, pero you know what? My message every week is reaching even to the remote areas of Cotabato because of our satellite ministry. This is not my work. Pero ang Ginoo itself, kita man ko nimo nga kung tagaan ti kag privilege nga magwali, you will not focus only to your local people here. Local means kining atong dapit ba? Please don't understood what I mean. Local means here. Mga dinira ba, limited areas, kamo, di kay local, like man ang local product o kanang original. No, that's not my point. Please don't get me wrong with using, by using this terminology. Meaning, tagaan kas Ginoo pagtan-aw niya ngang iyang gusto imong himuon.
Kay ang kwarta dili for accumulation, kundi for what? Movement. Gamitang kwarta aron ang gustos Ginoo nimo matuman, kaysa tinuod lang matag-usa nato natay divine assignments, natay taha sa kalibutan. And God knows, kung providean kas tanan nimong gikinanglan, everything will become easy. Mo lang ako mismo naka-analyze ko ba ug mga piko na mga taong voluntaryo sila bahala. Pagkaon sus dagan kay nasukos ako naiubos why I'm not coming to their invitations. If I have many appointments in somewhere, there are people who are willing to be with me, assisting me, not because they're treating me as their God. No, not because of fanatism, but tungod kay kita Manila that what I am doing is productive. What I'm doing is God's will. Tabangan ko natong kalag nga madasig, malangit, magbag-o. Mo na nakanalize ko ba kiniding mga naitabo nako sa akong kinabuhi nganong masayon, gaan, nganong dagang mga tao nga willing mo assist nato pag natay problema bisag unsa na lang. Kabalo mo, my dear people, trabaho ni si Ginoo baya. Ngano, providean ka pagtan-aw sa Ginoo nga you are doing His will para masayunan, para masayon, para mas dali, para di kalisdan. Mao nang karon, please check your individual life. Kung kining imong gipangayo, di ba na makadaot nimo, haom ba na nimo? Di ra ba ikaw maoy mabulahan ana? Di ba ka mausob? Di ba na nimo i-acquire or imo nang gamiton for His honor and glory? I do believe, I pray that God will bless you more. Kay nagtuo ko nga mga buutan ang inyong kasing-kasing, nga unsay inyong madawat, you will use it for good. And one of the best things that you need to do, ako nag-ampo, you will sustain the ministry of God on this earth in order the people on this earth will be saved, will be inspired, can realize. Mao ni ang akong agda ninyo, my dear people, nga kung tagaan nagali mo gracias Ginoo, meaning God trust you so much that you will use it for His honor and glory. Unsay kalainan sa grasya sa mga taong tarong og dili? Ang grasyas tarong will last forever, mapanunod. Pero sa dili tarong, kalit na nagkatibugsok, mga madatos illegal, kalit na nagkatibugsok, kalit na nagka-bankrupt, kalit na nagkawala sa atong pananaw, ngano ang iyang pag-asinso dili man kabubutos Ginoo. Now, there are times nung kinabuhi nga we misunderstood our situations also. Nga ang atong gituan, we could not have these things in our lives. Ngano, we underestimated our Almighty God with regards to His power, capacity to do everything on this earth. Luke 1:7, everything is possible with God. All impossibilities of men are possible with God. Kabalo mo, usahay ang Diyos atong gilimitahan siyang gahom, ato siyang gikulong in a certain box, atong gi-underestimate ang iyang mahimo. Why? This is what I learned from Joel Osteen's principle, usa kang ngilngig nga evangelist in America. Instead looking to God, we look at in our individual self. And you know what? The nature of individual is weak, limited, marupok, dali kaayong manalaw mo give up. Meaning, ang tao by nature huyang. Ang tao by nature di niya mahimo ang tanan. Dagang shortcomings, lapses, dagang siyag na miss ngayang himuos siyang kinabuhi. Sometimes what we see to ourselves, individual of us, we see it to God. We attribute it to God. And you know what? That's the reason why we underestimated our God, because
It is the way we see ourselves, individual of us. That's the way we see our individual life. Tungod kay limited ta, dagantang di mahimo, mo assessment sa matag nila lang, ako nagtubre mong kahimo ko ta. No, there are many things I cannot do. And I do believe, bisag mamatay na lang siguro ko, di ginako na mahimo. Tungod kay, by nature, ang tao, di mahimo niya ang tanan. Limited. Ang iyang gahom is controlled. Ang iyang potential abilities nga naa niya dili na sama sa Dios. Pero tanawa, what we are doing, we look at ourselves, individual of us, nga limitado, way mahimo, di ni mahitabo, unya ang atong pananaw sa tong kaugalingon, ato po nang gitan-aw sa Ginoo. Mao nang there are times ka di naging kumaayo, di naging kumasinso, di naging kumadato, di naging ko mayahay, wa nagilami na akong kinabuhi, problema ra gidaghan, pagka way lami ihikog. Bisag kung sa negative nga imong nakita sa imong kinabuhi. Because the way you see yourself matters. Kung giunsa nimo pagtan-aw ang imong kaugalingon, mo matter na sa imong kinabuhi. Unya ang pait pagyod, it is sad to know, unfortunately, kung giunsa nato pagtan-aw nga atong kaugalingon nga marupok, limited, weak, huyang, daghang di mahimo, inganaon pa tong Ginoo. You are wrong for doing that. Instead looking to yourself, to your incapacities, to your dysfunctions of your life, to whatever you cannot do, look at God, because our Almighty God can do everything. God is not limited. God can perform all things for your favors kung gusto niya. Mo nang instead looking to yourself, look at God. Tanawang Diyos. Mao ni ang naitabo in Matthew chapter 14. When Peter saw Jesus Christ, he was able to walk 2 steps at the top of the water. But when Peter turned his head, kay dunay unos, what happened to Peter? He sank or he sinks, mitiglom siya. Why? Tungod kang iyang pananaw, di na ni Kristo nga mahilungdan siyang paglutaw, kundili ang kagahob, ang kasaba, ang fear nga milakra siyang kasing-kasing kalimpatakan, milingi sa unsay hinungdan sa panagsaba ug unos sa likod, mitiglom. People, kung asa nakafocus ang imong pananaw, mumater na sa sitwasyon nimo karon sa kahintang sa imong pagpanaw. Kung ang imong pananaw kanunay nakafocus nimo, by nature huyang ka, then ingana sad ang dagan sa imong pagkatao. Kung kanunay ka nakasentro sa imong kaugalingon nga weak ka, makasasa ka, daghan kang di mahimo, then ingana ang imong kinabuhi until your last breath. Weak, huyang, way nahimo, inutil, way potential, way abilities, humiliating, you are degrading yourself because you look at yourself nga ingana nga pagtan-aw sa imong kaugalingon, mao na the way you look at yourself, mumatter na sa mga adlaw nga kinabuhi. Pero reverse your mindsets, people. Look at God nga makahatag nimog milagro, panalangin, pabor, grasya. He can change your situations from worse to better. Gikan sa way lami nga kinabuhi ngadtos nindot nga kinabuhi, even this life after this life. Munang instead mo focus kas imong kaugalingon nga di nimo kaya, tan-awang Ginoo kay siya makakaya. Instead mo tan-aw kas imong kaugalingon, by nature limited ang imong gahom, ang imong makaya, tan-awang Ginoo kay unlimited ang iyang makaya sa imong kinabuhi ug sa mga tao sa imong palibot. Sometimes kita mao hinungdan ngano nga way lami ang atong existence. Kita ang hinungdan ngano nga di taganahan magpakabuhi. Kita ang hinungdan ngano nga wa maabot ang atong mga dreams in life. Kita ang hinungdan ngano nga nagkayagit ang dagan sa atong kahimtang ning kinabuhi, nagkadsagaw, not harmonize ang atong kinabuhi. Disorder ang atong panaw, nagkagulian ang atong kinabuhi. Tungod kay naa ka sigig tan-aw sa imong kaugalingon. Kung naa ka sigig tan-aw sa imong kaugalingon,
ang imong limitation, shortcomings, ang imong apan, ingana gidang may tabo nimo until you last breath. Sigag tan-aw nga di nimo kaya, wa kahinungdan, way lami, way nagmahal, way kwinta, then you live a life like that. People, I'm here. I am your coach. I am your mentor. Today, I would like to suggest, change your mindsets, change your focus, change your attitudes toward yourself. Look at God, your Creator. Dili kay imong kaugalingon, imong tanawon. Kay kung imong kaugalingon, imong tanawon, di gini mo mahimo. Sa pagkabots kung damgong pobre man ko, kung saan ako pagpa-eskwela kung anak ko, amoy kwarta. Because you're looking to yourself. If you look at your Creator, God, you are rich. Akong anak mo eskwela ni tabangi niya ko, lahi nga version sa imong kinabuhi. Another version, kung ingana ang imong disposisyon, nga moingon ka, Lord, nako is estudyante, Lord, kabaw ka, may capacity, could not send my daughter, my son to school. Pero pagampo mo, someday somehow, I will expand our scholarships for the deserving students to build their future in colleges or in college. Iyam po ninyo, kiniubos nga lagad, ako ginang dream, kay produkto kos working student. Matod paila self-supporting. Pag mudaig kas kagalingon, ingnon dahin kas bag-orong trending nga statements, self-supporting. Kasi guwapo man ko, ingnon kas markada nimo, self-supporting ka. Love my own. Pero dapat ba ya, you need to love your own self. But kabalo mo sa akong presentation karon, ayaw higugmaan ang imong limitations, ayaw focus ana imong shortcomings, ang dili mo kaya, tanawang imong Creator. Kay kaya na yung Kristus Ebanghelyo. Yung sa pangayo mo, pangita mo, panuktok mo. Ang amahan manggaling way klaro, manghatag manggaling pans anak gigutom. Unsa pa kang aman mas butan pastaw. Tinuod na. Pinangga na ako stiya, musupak na ako usahay because she is turning 5. Maglalis guys iyang inaan, maglalis na mi kay motubag na akong anak. Pinangga muli kayo ni ubos nga lagad, hamay mas buta na ako sa Ginoo. Simpre wa ra koy sa gamayng tuldok. Sus mo ni akong point, anak ko dang tanan. Romans 8:17, highly favored children of the living God on this earth. Mao nang tanawang Ginoo instead sa imong limitations, instead sa imong kaugalingon. Kay kun imong kaugalingon capacity, sige ka kadiskurahi, di na ko kaya, pobre ko, akong utang di ko kabayad ani kay wa na koy laing pangpaingnan. In the Lord, tinuod, I can pay my old debts on this earth. Gigukod kog utang, bawiuno na akong balay, kabangkrapo ng akong negosyo. If you will come to that point of your life, himatyo na akong lawas Ginoo. Kung anak ka magsigtuyok, nga wa na kay daing kadaganan, wa na kay laing doktor kaduulan, wa na gid kay lain pang means, wa na alibyo, ingana gid ka mamatay. Pero baliya imong utok, Lord, tinuod akong lawas si Matyon, pero you are the greatest healer. Lord, wa na ko'y laing kadaganas kung utang, but you can make opportunity for me to pay. You can send people to help me. Lord, akong anak, di ni kay eskwela by may power and capacity to send this son or daughter. But ako, dako kayo believe, salig ni mo Lord, that you will help me in sending my child to school. Muna nakang parents nga akong na-interview, Mr. Brother, you know what? Na-amiss ko, giunsan ako pagpa-eskwela ang akong anak. Kay, igo ra ba yung income, igo ra may kakaon, pero nahuman man, libog ko. That's the works of the living God, because He will do surprises for His honor and credit sa imong kinabuhi. May ka, di ko dawatog, mga-apply ko, di malas ning kinabuhi Bisag kung saan ako pang-apply, di man ko madawat. People, kung ang tao nga imong gi-applyan, didto ka naka-focus, you will become frustrated in your journey in life. But if you will tell God, Lord, wa ko dawatas akong gi-applyan, pwede ba imos lang lamdagan Ginoo aron dawaton ko? That's another story. Focus on God, who can do everything. Don't focus on man, nga limited ang iyang pagsabot, pag-accept nimo.
Muna kong point, dagang panahos tong kinabuhi nga ang di nato mahimo atong attributes Ginoo nga sapagkat tinuod lang ang utok sa Dios ug tao. Isaiah 35 verse 8, laki ang utok sa Dios laki kaysa utok sa tao. Mao nang kamo inyong negosyo hinay ina Lord pakusge. Ako nang gimo tanan. Ay lang kadiskuray. Lord, naglibog ko ani akong gibuhat, tama pa ba dili? Ina Lord, tabangi ko. Lord, arang ka pobre gid mi Lord, lisod gid mi panginabuhi. Unya magsigay ingon, di nagi ko masinso, wag gyud ko kwarta. Kun ingana imong tinabian matag adlaw, what you speak will become yours. Because you are calling poverty, you are calling insufficiency, you are calling your sickness. Every time mamalikas ka, you are calling different sicknesses. Every time magtawag kag dimalas, you are calling dimalas. Every time mag-isgot kag pobre ka, you are calling poverty. Because your mouth is powerful, can occur a certain thing to come, to happen in your individual life. Instead calling it, call God, Lord, I am poor, make me prosperous. Lord, I have no money, give me ways to find money. Mao ni akong gi-practice sa kinabuhi. Mana ako nagtuman ko, there will be an exact date ordained for me nga makakita gyud ko mas dakong income. Ako na nang gi-predict, ako na nang gi-prophesize, ako na nang gi-declare because God can do it for me because God knows what I will do kung daghan kog kwarta. Kay bawo si ana. Laktod ba kay istorya, wa man sa ko'y bisyo, wa ko'y badje, wa ko'y inom, wa ko'y tabako, wa ko'y sugal. Mao nang as what I have said a while ago, so to speak, and boasting here. But I am just revealing to you the truth. Nga tanan, nga income, sa kamot, tining ubos nga lagad, ug naay manghatag personal, na magi mga taong very generous. Brother, this is not for your ministry. This is for you. Imo ni. See? Iganas nakabuhuta sa kuha. So man, di na tungod kay naluoy, kundi tungod kay nakasabot. What I need. You know what, mother people? Kita mang Ginoo nga kanang nasa kong kamot, wa na nay espiritu manglupad na. Ang lupad na, pag musimba ta, di ko gusto mo offer o ginagmay. Dinag ko, kada adlaw ko ta simba. Mao nang una-una na ko nakuha sa kong offering kada adlaw. No? Kada adlaw. Una-una na ko, sus, maura ni prueba Ginoo nga, di ko hakog ikaw gitag-iya. Muna ako rong nakitas kong kaglingon ba, my dear people, nga unsay na nimo ipangatag na kay ngano alisdan kas Ginoo og daghan, alisdan kas Ginoo og mas nindot pa sa imong kinabuhi, tagaan kag sa Ginoo sa butang nga wa nimo gidahom, isurpresa kaniya, himuon kanyang prospero sa kinabuhi kaniadto galisod man mig kaon, nagat laming sindo og junior burato pangdan sa una niya kaon ramig tangkong for the whole day og kapayas sa una ng life na mo karon di na namo ginabuhat ang gibuhat ni ubos nga lagad usa na lay akong kaon matagadlaw not because I have no food to eat daghan kayo nagpakaos sa kuha everyday tungod kay nagdiet. Just joking. Nagdiet kini ubos nga lagad. Inauna na ko mo ni sulbad sa krisis sa Pilipinas. Praktison ang mga tao kas ana lang mo kaon siya rog maglisod. Mao na akong gi-practice sinul bitaw. Kaon lang gamay, ginagmay ra gyud. Kaon kas-a. Isnak dagan. You know what, my dear people? Mao ni nganong para nako there is a great change of my life from poverty not to richness but to what we call abundant in our resources kay kun pagkaon lang namo siguro with my family ako naon para nako buhi nami until death pero di man diha ra kutob among life para nako di ko pwede mamatay ko ingani akong life nga siniguro ning ako no dagan ko gustong himuos kong kinabuhi gusto ko dagag tabangan muna kong point my dear people kung unsa uning pagtan-aw imong kagalingon ingana imong pagtan-aw sa imong kaugalingon pagtan-an nimo sa imong kaugalingon di nimo mahimo na wa na kay lain pang kapaingnan wa na kay lain pang kapadulngan ingana rin ka
pero mutanaw kas Ginoo nga makahimo bisag unsa, lahi na ng istorya ha. Mao na tanawang Ginoo kung nalisod ka, tanawang Ginoo kung nakay sakit, tanawang Ginoo kung nakay problema, tanawang Ginoo wa kay kwarta, tanawang Ginoo dagang kag-utang, tanawang Ginoo gibugatan ka na, tanawang Ginoo kung nakay gipasan, tanawang Ginoo kung way lami mong pamati, tanawang Ginoo kung naglibog ka. Instead looking to yourself, look at God. Tanawang Diyos nga kung giwali karon. Ngano, kung imong kaugalingon sige nimong tan-aw, maabot sa puntong di nagikaganahan kay imong nature, di nimo mahimo ang tanan. Look at God who can do all things, who can do everything for you and for other people around you. My point is simple. Do not look at yourself too much. Do not look at and focus your negative sides. Instead, look at God who can do everything for your individual life. Thank you for joining us. Thank you for your support, for your time. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider kung mag-ampo. Nga, di naunta inyong kaugalingong incapacities inyong tanawang Ginoo who can do all things. Do not focus your limited power. Focus on God who has unlimited power. He can do all things in your individual life. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Saan sa man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired into it.